नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम पारा नंबर 28 सूरतुल जुमुआ सूरतुल जुमुआ की आयत नंबर 7 और आयत नंबर 8 पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले गुजारिश करना चाहूँगी कि खुदारा इस सबक को तवज्जो, तसल्ली और तहम्मुल से सुने और सुनकर अपनी गलतियों को दुरुस्त करें और सही तजवीद के साथ कुरान पाक की तिलावत करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल जुमुअति मदनिय्यतुम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। इस आयत में वला वाव का मखरज ये है कि दोनों होंठों को गोल करने से वाव अदा होता है, तो हम वला नहीं कहेंगे बल्कि होंठों को गोल करके पढ़ेंगे और ऐसे कहेंगे वला। लाम अलिफ ला, अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो अलिफ मद्दा कहलाएगा और अलिफ मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं, तो वला यतमन्नौनहु कहना गलत होगा और सही है एक अलिफ की मिकदार खींच कर वला यतमन्नौनहु। यतमन पर नून मुशद्दद है, नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए गुन्ना करेंगे। और हु के ऊपर जो मद है, हा के ऊपर जो मद है, इस मद का नाम है मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। हमें कैसे पता चला? क्योंकि कायदा हम पढ़ चुके हैं कि हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ जाए। हुरूफ मद्दा इसमें उल्टा पेश है, हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा अगले कलमे में आ गया है, इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुनफसिल और मद्दे जायज़। और इस मद को 3 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, इससे कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। और उल्टा पेश, हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश को 1 अलिफ की मिकदार खींचते हैं, तो कुल 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे, कम या ज़्यादा नहीं खींचेंगे। पूरा लफ्ज़ ऐसे पढ़ा जाएगा वला यतमन्नौनहु अबदम। अबदम में तनवीन आ गई है, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद कायदा यह है कि तनवीन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होता है। इक़लाब मतलब तब्दीली होती है। तब्दीली क्या आती है कि वहाँ पर एक छोटा सा मीम लगा देते हैं। तनवीन के बाद बा आ जाए तो वहाँ पर इक़लाब होगा। इक़लाब का मतलब ये है कि वहाँ पर छोटी सी मीम लगा देते हैं और उस तनवीन को मीम के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ेंगे आबादम। आबादन कहना गलत है और सही है तनवीन को मीम के साथ मिलाकर आबादम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम। वक्फ़े मुतलक की अलामत है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए, इस वजह से हम यहाँ पर वक़फ़ करेंगे। और वक़फ़ की सूरत में आखिर हर्फ को साकिन करते हैं और मीम पहले से ही साकिन है, इस वजह से इसको ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। ऐसे कहेंगे ऐदीहिम। वल्लाहु, वल्लाहु में लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर आ गया तो लफ्ज़ अल्लाह को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। और मोटा पढ़ने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए, ऐसे वल्लाहु अलीमुम। यहाँ पर भी तनवीन आ गई, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन के बाद बा आ गया तो इक़लाब होगा, यानी एक मीम ले आएंगे छोटी सी और इस तनवीन को मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी अलीमुन कहना गलत है और सही है इस तनवीन के साथ मिलाकर अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम।
واللہ علیم بالظالمین. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اس آیت میں قل قوف کہنا ہے، قوف کی جگہ کاف کہنا درست نہیں ہے، اور قوف کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا آخر جو کوے کے پاس ہے، اس آخری حصے کو اوپر تالو یعنی حلق میں لگانے سے قوف نکلتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوا کسے کہتے ہیں کہ زبان کا آخر جو کوے کے پاس ہے، تو کوا ہمارے حلق میں لٹکی ہوئی کھال کو کوا کہتے ہیں. تو زبان کے اس آخری حصے کو جو کوے کے پاس ہے اوپر حلق میں لگانے سے قوف نکلتا ہے. قوف کی جگہ کاف پڑھنا درست نہیں ہے. سمجھ کر پڑھیں. ایسے کہیں گے قل ان نون مشدد ہے، ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے. ایسے ان الموت الذی، زال نرم حروف میں سے ہے، نرمی سے پڑھیں گے. زال کی جگہ زا، موت الذی غلط ہے. تفرون را کے اوپر پیش ہے، اور پیش کو ہمیشہ را کے اوپر پیش آ جائے تو را کو ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں، اور پر کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائے. تفرون منہ، نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے ہا آ گیا ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر ہم غنہ نہیں کریں گے بلکہ جلدی سے پڑھ جائیں گے. ایسے کہیں گے منہ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. ملاقیکم میں میم کے اوپر غنہ نہیں کریں گے، کیونکہ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو اس صورت میں غنہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوتا. ایسے کہیں گے ملاقیکم ثم تردون. میم مشدد ہے اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کریں گے. ثم تردون الى عالم الغیب، عین حلق کے درمیان سے عین نکلتا ہے، نکال کر پڑھیں گے. عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم. اس میم ساکن پر غنہ کریں کیونکہ یہاں پر میم ساکن کے بعد با آ گیا ہے. قاعدہ کیا ہے کہ میم ساکن کے بعد با یا میم آ جائے تو اس میم ساکن پر غنہ کرتے ہیں. ایسے کہیں گے فینبئکم بما کنتم تعملون. کن میں بھی نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ کریں گے. حروف ہلکی کتنے ہیں؟ 6 ہیں. کون کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. اور قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں ہوگا، اور اگر نہ ہو تو غنہ ہوگا. تو یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی لفظ نہیں ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر ہم غنہ کریں گے. ایسے پڑھیں گے بما کنتم تعملون. امید کرتی ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. پھر بھی کچھ پوچھنا یا سمجھنا چاہیں تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. آیت کو ایک بار پھر سے پڑھ دیتی ہوں. قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم.